ملتا ہے جتنا وہ اللہ سے مانگتے ہیں. یاد رکھیے گا. تو بہت دیر تک آپ کا مائک رہ گیا تو اس کو پورا بند کر دو. اس طرح سے ہم نہیں بول سکتے. دیکھ رہے ہیں آپ جو پرابلم اس کو ہو رہی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں شاید اچھے سے آپ ہیلو 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 رسول برکت کے لیے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپریٹر صاحب ایک والیوم ہوگا, بیس ہے, بیس بیس لکھا ہوا ہوگا اس پہ, ہے نا, اس کو بالکل بند کرو, بالکل بند, پورا بند. ہلو ہلو ٹریبل تھوڑا سا بڑھائیے. ہلو 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 چلیے. آج ہم کسی کے احسان ثواب کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ کیا کریں, پروردگار عالم کل کوئی ہمارے احسان ثواب کے لیے ایسے بیٹھے. آج ہم کسی کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. رب کی بارگاہ میں دعا کیا کریں, پروردگار عالم کل ہمارے جانے کے بعد کوئی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے. آپ جب تک بیٹھو گے تو بولو نا. ہلو ہلو ہاں پھر ویسے کر دیا میں نے بڑھایا تھا پہلے ٹھیک بولا تھا. بولو بولو. ہلو ہلو اوپر کی سنائیے, بولیے, ڈبے بند ہے. ہلو ہلو ڈبا بول رہا ہے. ہلو ہلو اب بیٹھ اب سمجھ گئے ہم قریب آ کے بولتے ہیں بیٹھے نہیں. آج ہم کسی کے احسان ثواب کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ کرے کہ کل کوئی ہمارے احسان ثواب کے لیے بیٹھے. آج ہم کسی کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ کل کوئی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے. آج ہم کسی کے احسان ثواب کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ کرے کہ کل کوئی ہمارے احسان ثواب کے لیے بیٹھے. اور یقین جانے یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم کسی کے احسان ثواب کے لیے بیٹھے ہیں تو کل کوئی ہمارے احسان ثواب کے لیے بیٹھے گا. آج ہم کسی کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں تو کل کوئی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گا. اس بات کی بالکل گارنٹی نہیں ہے. بیسک نالج ہمارے پاس نہیں ہے, بیسک تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے. ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ مولانا صاحب آئیں گے, تقریر کریں گے, سنیں گے, بس بات ختم. کہاں گئے کہ رات تقریر سننے گئے تھے, کیسی تقریر کی تھی, بہت اچھی تقریر کی تھی, مزہ آ گیا تھا. بس یہ ساری باتیں ہماری ذہنیت میں گردش کرتی ہیں. لیکن حقیقت میں ہمارے پاس تعلیمی میدان میں کیا ہے, حقیقت میں ہمارے پاس نالج کے اعتبار سے کیا ہے, حقیقت میں ہمارے پاس اسلام کی تعلیم کیا ہے. ہمارے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم سے تو ہم بہت دور نظر آتے ہیں, اسلام کے نالج سے تو ہم بہت دور نظر آتے ہیں. ہم کو معلوم نہیں کہ ہمارے پیغمبر کا اصل نام کیا ہے یا مکمل نام کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری جوانوں کو معلوم نہیں. اکثریت جوانوں کی اس طرف مائل ہے کہ ان کو صحیح معنی میں پیغمبر اسلام کے بیٹوں کا نام یاد نہیں ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹیوں کا نام یاد نہیں ہے. ہاں اگر نام یاد ہوگا تو دنیا داروں کا نام یاد ہوگا, لیکن اگر نام یاد نہیں ہے تو اسلام کے ہیرو کا نام یاد نہیں ہے. اگر ہیرو کا نام یاد ہے تو ممبئی کے ہیرو کا نام یاد ہے, لیکن مدینے کے کسی ہیرو کا نام یاد نہیں ہے, مکہ کے کسی ہیرو کا نام یاد نہیں ہے. یاد رکھیں, اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. بس میں ایک جھلک آپ کو دکھا کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اپنی ذہنیت کو میری طرف قریب کر کے بیٹھے. اس لیے کہ اسلام جب دنیا میں تشریف لایا, اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے, اسلام کی آبیاری کے لیے تنہا میرے اور آپ کے پیغمبر نے قدم کو بڑھایا تھا. کون تھا پیغمبر اسلام کے علاوہ؟ کوئی اور نہیں تھا, تنہا میرے پیغمبر کی ذات تھی, تنہا میرے مصطفیٰ کی ذات تھی. لیکن یاد رکھیں, پیغمبر اسلام نے اسلام کی بقا کے لیے قدم کو کیا بڑھایا. اللہ نے مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. زور سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور جی لگا کے بولے سبحان اللہ. میں نون اسٹاپ بات کروں گا اور بات ابتدا سے انتہا تک کرنے کی کوشش کروں گا. اسلام کی بقا کے لیے سب سے پہلے قدم کو کس نے بڑھایا؟ میرے مصطفیٰ نے بڑھایا. زبان سے بولے قدم کو کس نے بڑھایا؟
मेरे मुस्तफा ने बढ़ाया। अकेले थे मेरे मुस्तफा, तन्हा थे मेरे मुस्तफा, अकेले चले थे इस्लाम की वफा के लिए, अकेले चले थे इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मर्दों में सबसे पहले ईमान की दौलत अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई। ये कौन अबू बकर सिद्दीक है? मैं एक और चीज का खुलासा करता चलो। आज मेरी कौम के जवानों की सहनियत के करीब एक नारा किया जाता है और वो नारा ये होता है, तमाम मस्त लंदर अली का पहला नंबर। आपने बारहा सुना होगा, लोग ये कहते हैं तमाम मस्त लंदर अली का पहला नंबर, लेकिन आज मैं इस चीज का भी खुलासा करता हुआ चलो, पहला नंबर किसका है मालूम है आपको? अली का पहला नंबर कहने वाले आए मैदान अमल में तासुरात की ऐकत को हटा करके देखें। अली की फजीलतें अपनी जगह है, अली की बुलंदियां अपनी जगह है, अली की निफ़तें अपनी जगह है, मगर बात अगर पहले नंबर की आएगी तो पहला नंबर अली का नहीं है बल्कि अबू बकर का पहला नंबर है, सिद्दीक का पहला नंबर है। आप कहोगे कैसे? मेरे नबी की बारगाह में इतिहास से चलने के बाद एक शख्स आया, साथ में बकरी का बच्चा लेकर के आया या कोई और जानवर का बच्चा लेकर के आया, मेरे नबी की बारगाह में आकर के अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, इतिहास से चल करके आया हो, आपकी बारगाह में चल के आया हो ताकि आप इसको खरीद रहे और मैं अपने मुआशरे के लिए, मैं अपने परिवार के लिए मुआश तलाश करके लेकर के जा सकूं। अल्लाह अकबर के बच्चों के साथ मेरी बात को सुनिएगा। नबी की बारगाह में है, देहाती है, जानवर का बच्चा लेकर के आया, आका इसको कबूल फरमा ले। नबी ने फरमाया पैसे अभी नहीं मिलेंगे, कल पैसे मिलेंगे। इतना कहना था, वो देहाती उठ करके नबी की बारगाह से चलने लगा। मेरे मुस्तफा के दरवाजे पीछे से ही आया, दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि हजरत अली से मुलाकात हो गई। किससे मुलाकात हुई? जोर से बोले, जोर से बोले, किससे? अली से मुलाकात हो गई। अली ने फरमाया कहां से आ रहे हो? कहा नबी के पास से आ रहा हूं। कहा किस लिए गए थे? कहा जानवर का बच्चा बेचने के लिए गए था। क्या पैसे मिल गए? कहा ना ना ना, पैसे अभी नहीं मिले, पैसे मुझे कल मिलेंगे। अली ने जानते हो क्या कहा? हाथ से आने वाले शख्स से अली ने कहा यार अजीब आदमी हो। नबी ने फरमाया पैसे कल मिलेंगे, जरा ये तो पता करके आओ। या रसूल अल्लाह, हो सकता है कि आप कल ना मिले, अगर आप नहीं मिले तो फिर पैसे किससे मिलेंगे? इतना मशवरा किसने दिया? हज़रत अली ने मशवरा दिया, जाओ नबी से पता करके आओ। आका अगर आप न मिले तो फिर पैसा किससे लिया जाएगा? आप अगर निगाहों के सामने ना रहे तो पैसे का मुतालबा किससे किया जाएगा? तवज्जो के साथ सुने मेरी कौम के जवानों, आज जो ये नारा दिया जाता है ना, तमाम मस्त अंदर अली का पहला नंबर, आज मैं आईना दिखाना चाहता हूँ आपको, आपकी सहनियत को करीब करके बताना चाहता हूँ। मैं अली की असमतों का इनकार नहीं करता, अली की फजीलतों का इनकार नहीं करता, अली की निफ़तों का इनकार नहीं करता, लेकिन बात अगर मनसब की आएगी तो पहला नंबर अबू बकर का है, पहला नंबर सिद्दीक का है। याद रखो कैसे नबी की बारगाह में देहाती चल करके गया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, माज़रत चाहूंगा, गुस्ताखी की माफी हो। आका मैं कल जब पैसे लेने के लिए आया, इत्तेफाक से अगर आप ना मिले तो फिर मैं किससे पैसा लेकर के जाऊंगा? जानते हो मेरे नबी ने सबसे पहले किसका नाम लिया? मेरे नबी ने फरमाया मैं अगर ना मिलूं तो अपने पैसे अबू बकर से लेके जाना। किससे लेके जाना? जोर से किससे लेके जाना? अबू बकर से लेके जाना। नबी ने उमर का नाम नहीं लिया, नबी ने उस्मान का नाम नहीं लिया, नबी ने अली का नाम नहीं लिया। इससे पता चलता है मेरे नबी इशारा फरमा रहे हैं। और तवज्जो को करीब करे तो मैं और बताऊं, कभी कभी मेरे मुस्तफा मुसल्ले इमामत पर नहीं होते या नमाज पढ़ाने के लिए नहीं जाते तो पैगंबर इस्लामिया मौजूद भी होते मस्जिद में, तब भी मेरे नबी किसी और सहाबी को नहीं, अपनी जिंदगी में मुसल्ले पे अपनी खैर मौजूदगी में अबू बकर को खड़ा किया करते थे। अगर मेरे नबी चाहते कि नमाज कोई और पढ़ाए तो मेरे नबी फरमाया करते थे अबू बकर आओ मुसल्ले पे आकर के नमाज पढ़ाओ। मेरे नबी का मुसल्ला मेरे नबी की जिंदगी में ही अबू बकर को मिल गया था। अबू बकर का पहला नंबर है। और तवज्जो को करीब करें, नबी की बारगाह से चल कर के देहाती दरवाजे पर जैसे ही आया, अल्लाहू अकबर, हज़रत अली ने फिर से इसको पकड़ लिया, हज़रत अली ने फिर से इसको रोका और रोकने के बाद कहा बताओ नबी ने किसका नाम लिया? नबी ने किसको बताया? नबी ने किसके हवाले से खबर दी? ये कहने लगा अली मैं नबी की बारगाह में गया था, या रसूल अल्लाह कल अगर आप ना मिले तो फिर मैं किससे पैसे लेकर के जाऊंगा? मेरे नबी ने फरमाया आने वाले अगर मैं ना मिलूं तो किससे पैसे लेकर के जाना है? जोर से बोले किससे? किससे? अबू बकर से लेकर के जाना। इतना सुना था। हज़रत अली ने फरमाया यार एक बात तो बताओ, नबी अगर ना मिले तो अबू बकर पैसे लेंगे और अबू बकर भी अगर ना मिले तो
अबू बकर भी अगर ना मिले तो फिर कौन पैसा देगा। ये सोचने लगा यार बात तो ठीक है, नबी अगर नहीं मिले तो अबू बकर से पैसा लेंगे, अबू बकर भी अगर नहीं मिले तो फिर कौन पैसा देगा। ये बार बार को चक्कर लगाने के लिए आएगा नहीं। नबी की बारगाह में एक और बार गया और जाने के बाद सोचने लगा या रसूल अल्लाह माफ़रत चाहूंगा, गुस्ताखी के लिए माफ़रत चाहूंगा। मेरे नबी ने फरमाया बताओ किस लिए आए हो। आका अगर आप ना मिले तो अबू बकर से पैसा लूंगा, अबू बकर अगर ना मिले तो या रसूल अल्लाह किससे पैसा लूंगा। मेरे नबी ने फरमाया मैं ना मिलूं तो अबू बकर से लेना, अबू बकर अगर ना मिले तो उमर से लेना। जोर से बोलो उमर से लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बोलोगे आप, लेकिन मरने वालों को नेकियां मिलेंगी इंशाअल्लाह। अगर आपका यकीन है तो आवाज ऊंची करके बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया, अबू बकर अगर ना मिले तो उमर से लेना। किससे लेना? उमर से लेना। ये करीब आया अली के और जैसे ही गुजर के जाने वाला था अली ने कहा ठहरो, किसका नाम लिया? कहा उमर का नाम लिया है। बोले यार अगर उमर भी ना मिले तो अब ये फिर से चक्कर में पड़ गया। अगर उमर भी ना मिले तो फिर किससे पैसा लिया जाएगा। ये एक बार और नबी की बारगाह में गया, जाने के बाद रसूल लगा या रसूल अल्लाह उमर भी अगर ना मिले तो फिर किससे पैसा लिया जाए। मेरे नबी ने फरमाया उमर भी अगर ना मिले तो फिर उस्मान से लेना। किससे लेना? उस्मान से लेना। तरतीब देखें किस तरह से मेरे मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में अपने गुलामों की तरतीब बना दी। पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, झगड़ा ही खत्म हो गया। अब अगर कोई कहता है कि तमाम मस्जिद अंदर अली का पहला नंबर, तो ये मेरे मुस्तफा का मिशन नहीं है, ये उसकी अपनी अक्ल हो सकती है। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने पहले ही निशान नहीं फरमा दी कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, कौन उसके बाद आएगा। नबी ने फरमाया उमर से लेना। उमर ना मिले या रसूल अल्लाह तो नबी ने फरमाया उस्मान से लेना। अब जब उस्मान का नाम लिया ये दौड़ करके बाहर आया। अली ने फिर से इसको रोक करके कहा किसका नाम लिया है? हाँ उस्मान का नाम लिया है। यार अगर उस्मान भी ना मिले तो एक बार और नबी की बारगाह में जा और पता करके आ कि अगर उस्मान भी ना मिले तो फिर किससे पैसा लिया जाए। अब जरा तवज्जो को करीब करे। मां हसन निगाहों के सामने रख रहा है। नबी की बारगाह में आया, आने के बाद अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह अगर आप ना मिले तो अबू बकर से पैसा लूंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर से पैसा लूंगा, उमर ना मिले तो उस्मान से पैसा लूंगा। या रसूल अल्लाह अगर उस्मान भी ना मिले तो मेरे नबी ने फरमाया आने वाले इतिहाद से सुन, मैं अगर ना मिलूं तो अबू बकर से लेना, अबू बकर अगर ना मिले तो उमर से लेना, उमर अगर ना मिले तो उस्मान से लेना। खैर का नबी ने फरमाया उस्मान भी अगर ना मिले तो फिर उससे लेना जो बार बार तुझे मेरे पास भेज रहा है। हाँ उमर भी अगर ना मिले तो उस्मान, उस्मान भी अगर ना मिले तो नाम याद है ना? जोर से उस्मान भी अगर ना मिले तो अली से लेना। अब इल्म हो गया पहला नंबर किसका है? जोर से। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। अब अगर कोई कहे कि तमाम मस्जिद अंदर अली का पहला नंबर तो समझ लीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं भांज में, हम तो ओपन तरीके से कहते हैं, दिमागी संतुलन उसका बिगड़ा हुआ है। इसलिए कि ये सारी खुराफात जो जन्म लेती है ना, ये उन्हीं अड्डों से लेती है जन्म जहां से इंसान सही करता है। मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत में खिलवाड़, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। आज से 1500 साल पहले मेरे और आपके पैगंबर ने सबसे पहला नंबर अबू बकर का रखा है, दूसरा नंबर उमर का रखा है, तीसरा नंबर उस्मान का रखा है, चौथा नंबर अली का रखा है। फजीलतें अपनी अपनी जगह है, बुलंदियां अपनी अपनी जगह है, रिफतें अपनी अपनी जगह है। आओ जरा तवज्जो को करीब करो। तो ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह जज़ाए खैर दे इंशाअल्लाह। आओ जरा तवज्जो को करीब करें। मेरे मुस्तफा इस्लाम की बता के लिए तरह चले थे ना। कितने लोग थे? अकेले थे ना, अकेले थे ना, अकेले थे मेरे मुस्तफा। अल्लाहु अकबर। मर्दों में सबसे पहले ईमान की दौलत अल्लाह ने अबू बकर को अता फरमाई और उसके बाद क्या था, सहाबा इकराम का हुजूम लगा गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और एक बात भी याद रखें, ये बात भी याद रखें, मर्दों में सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा?
ابو بکر نے پڑھا، اور بچوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو اس ذات کا نام کیا ہے؟ علی۔ زور سے بولے کیا ہے؟ علی۔ کیا ہے؟ علی۔ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ذات کا نام علی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قوم کے جوانوں ذرا بچوں کو قریب کرو۔ مصطفیٰ کے غلاموں کی اکثریت بڑھتی گئی، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی تعداد بڑھ کر کتنی پہنچ گئی؟ ایک تاریخ میں آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت میں ایمان والوں کی تعداد بڑھ کر کے 313 ہو گئی۔ کتنی؟ زور سے بولے کتنی؟ 313۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام کیا ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ کیا نام ہے جی؟ کیا نام ہے؟ ابو بکر نہیں بیٹا، جنگ بدر۔ کیا ہے؟ جنگ بدر۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ بدر۔ اور رمضان کا مہینہ قریب ہے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ کون سے مہینے میں؟ سب یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام کون سے مہینے میں ہوئی؟ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ کتنی؟ 313۔ جانتے ہو یہ 313، مگر خدا کی قسم یہ مومن کامل تھے، ایمان والے تھے۔ اللہ اکبر۔ مقابل میں آنے والے لوگوں کی تعداد 1000 تھی۔ 1000 کا لشکر نگاہوں کے سامنے تھا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ایمان کی طاقت کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی حلاوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ توجہ کو قریب کرے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ یہ 313 جب بدر کے میدان کی طرف چلے تھے، بدر کے میدان کی طرف ان لوگوں نے رخ کیا تھا، مدینے کی گلیوں سے نکل کر کے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ کے منافقوں نے ان کو دیکھ کر کے کہا تھا، کہاں چلے ہو؟ تمہارے ہاتھوں میں نیزہ نہیں ہے۔ کدھر چلے ہو؟ تمہارے ہاتھوں میں ڈھال نہیں ہے، تمہارے ہاتھوں میں ڈھال نہیں ہے، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، اور کو بیوہ کر دیا جائے گا۔ پلٹ کر کے واپس آ جاؤ ورنہ بچے یتیم ہو جائیں گے، لوٹ کر کے واپس آ جاؤ ورنہ بیویاں بیوہ ہو جائیں گے۔ اتنا سننا تھا، مصطفیٰ کے غلاموں نے بے زبان جواب دیا تھا، مدینہ کے منافقوں تم کیا سمجھتے ہو عورتوں کا پیار ہم کو واپس لے آئے گا؟ نا 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 نا، بچوں کا پیار ہم کو واپس لے آئے گا؟ نا 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 نا۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ مصطفیٰ کے غلاموں نے جب اپنے قدم کو گھر سے باہر نکالا ہے تو یا وہ دشمنان اسلام کو مٹا کر لے گئے یا محمد کے قدموں پہ اپنے جان کو لٹا دے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، مہدی ایصال صبا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں، بدر کے میدان میں پہنچے، صرف 313 مسلمانوں کی تعداد ہے۔ کتنی ہے جی؟ 313۔ زور سے بولیں گے 313 مسلمانوں کی تعداد۔ اللہ اکبر۔ مقابل میں آنے والا لشکر 1000 کا لشکر تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ 313 جب بدر کے میدان میں پہنچے تھے، وہ مقابل میں آنے والا لشکر پوری رات اپنے باطل خداؤں کی عبادت کرتا رہا، پوری رات شراب نوشی کرتا رہا، مگر یہ مصطفیٰ کے غلام پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت قریب آتا ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنی ابتدا میں سارے صحابہ کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد میرے مصطفیٰ نے حضرت علی کو بلایا، اور علی کو بلانے کے بعد علی چونکہ بہت زیادہ جلالی تھے نا، علی کو بلانے کے بعد کہا بتاؤ کس طرح سے سربندی کی جائے، بتاؤ کس طرح سے جنگ میں جایا جائے، بتاؤ کس طرح سے مقابل میں پہنچا جائے۔ جانتے ہو علی نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، یہ جو مقابل میں آنے والا لشکر ہے نا، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ہی تو ہے، ہمارے رشتہ دار ہی تو ہے۔ یا رسول اللہ، جتنے عمر کے رشتہ دار ہیں عمر ان کی گردنیں لے کر کے آئے گا، جتنے علی کے رشتہ دار ہیں علی ان کی گردنیں لے کر کے آئے، جتنے ابو بکر کے رشتہ دار ہیں ابو بکر ان کی گردنیں لے کر کے آئے۔ دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے، دیکھیں ایمان والے کی طاقت کیا ہوتی ہے، دیکھیں اسلام کی حلاوت کیا ہوتی ہے۔ جانتے ہو ادھر میرے مصطفیٰ بھی تبصرہ فرما ہی رہے تھے، میرے مصطفیٰ نے اپنی پریشانی کو سجدے کی حالت میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا۔ آج یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اور قوم کے جوانوں کبھی مسجدوں کی طرف جا کر کے رخ نہیں کرتے، کبھی اذان ہو تو مسجد میں جا کر کے پیشانی نہیں
होगा कि चौराहों पे जाकर के खड़े होकर के कहते हो कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, तुम्हारी मस्जिदों को मिसवार किया जाता है, कहते हो अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। याद रखना क़यामत आ जाएगी अल्लाह की मदद नहीं आ सकती, इसलिए कि अल्लाह की मदद शराबी के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद जुआरी के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद माँ बाप के नाफरमान के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद लोगों को सताने वालों के लिए नहीं आती। अल्लाह की मदद अगर आती है तो सिर्फ ईमान वालों के लिए आती है, सिर्फ ईमान वालों के लिए आती है। और आप देखें प्रैक्टिकल के तौर पे, दलील के तौर पे, बदर के मैदान में जाने वाले सब मोमिने कामिल थे ना? क्या ख्याल है आप? सब मोमिने कामिल थे ना, ईमान वाले थे ना, मुस्तफा का इश्क दिल में था ना, सारे मोमिने कामिल थे। अल्लाह की मदद कैसे आई? आज चीखने की चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की मदद नहीं आती। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूंगा मेरी कौम के जवानों कि आपको कहने की जरूरत पेश नहीं आएगी कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। बस अपनी पेशानी में सजदों की तरफ पैदा कर लो, बस अपने हाथ में ईमानदारी का माहौल पैदा कर लो, अपनी ज़बान में शीरी पैदा कर लो, अपने बाप से मिलो तो अदब के साथ मिलो, अपनी माँ से मुखातब रहो तो अदब के साथ में रहो, अपने बड़े भाई से बात करो तो इस लहजे में बात करो, उसको लगना चाहिए कि मेरा छोटा भाई बात कर रहा है, उसको महसूस होना चाहिए मेरा छोटा जिगर याद कर रहा है, बात कर रहा है। हमारे लहजों में तल्खियाँ है, हमारे लहजों में मिठास नहीं। हम कहते हैं कि अल्लाह की मदद नहीं आती, हमें खुद को बदलना पड़ेगा, हमें खुद में अपडेटिंग की जरूरत है, हमें खुद में तरकीब की जरूरत है, हमें खुद में संशोधन की जरूरत है। फिर देखना अल्लाह की मदद हमारे लिए आएगी और यकीनन आएगी। बदर के मैदान में कैसे अल्लाह की मदद आई? मेरे मुस्तफा ने अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाया, नहीं उठाया सर, 3 मरतबा चादर मुबारक मेरे मुस्तफा की गिर करके नीचे आई। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू बकर ने उठा करके उसको नबी के कांधे पे रखा। तारीख बताती है एक ठंडी हवा का झोंका, मेरे नबी ने फरमाया कौन? कहा या रसूल अल्लाह जिब्रील आया है। जोर से बोले कौन आया हो? जिब्रील आया हो। मेरे नबी ने फरमाया किस लिए आए हो? या रसूल अल्लाह 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी मदद के लिए आया। अल्लाह की मदद आई कि नहीं? बोलिए आई कि नहीं? अल्लाह की मदद आई ना? किसके लिए आई? ईमान वालों के लिए, ईमान वालों के लिए। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी मदद के लिए आया हो। एक और ठंडी हवा का झोंका, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कौन? कहा या रसूल अल्लाह इज़राइल आया हो, जिसको मलकुल मौत कहते हैं। मौत का फरिश्ता जो एक लम्हे में बेटे से बाप को जुदा कर देता है, बाप को बेटे से जुदा कर देता है। अब वो फरिश्ता नबी की बारगाह में आया है और यही फरिश्ता एक मर्तबा और मेरे नबी की बारगाह में आकर के अर्ज करता है या रसूल अल्लाह एक बात समझ में नहीं आती, एक फलसफा समझ में नहीं आता, एक मुअम्मा समझ में नहीं आता। मेरे मुस्तफा ने फरमाया क्या जानते हो? उसने क्या अर्ज किया था? या रसूल अल्लाह बात ये समझ में नहीं आती, मैं लोगों को रूह कब्ज करने के लिए जाता हूँ, मैं लोगों को रूह निकालने के लिए जाता हूँ। या रसूल अल्लाह रूह को तो मैं, जिस्म को तो मैं मारता हूँ, अगर रूह मैं निकालता हूँ, जिस्म को मैं मारता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं कश्मकश में इसलिए हूँ कि लोगों की रूह को कौन मार देता है। यार इसके नबी की बारगाह में आता जिस्म तो मैं मारता हूं, मलकुल मौत जब रूह निकाल कर लेकर के जाएंगे ना, जिस्म तो बेजान हो गया है कि नहीं है? आपका अगर बेजान हो तो बेटा भी बिलख के रोएगा, बेटियां भी रोएंगी, परिवार में चाहे किसी का जिस्म बेजान हो जाए लोग तसव्वुर कर लेते हैं कि अब दुनिया में नहीं रहा। या रसूल अल्लाह जिस्म तो मैं मारता हूं, मगर आका मैं देखता हूँ बताओ कुछ लोगों की रूहें पहले ही से बंद होती है। सवाल किया है आका, सवाल ये है कि जिस्म तो मैं मारता हूँ, मगर या रसूल अल्लाह ये रूह कौन मारता है? कुछ लोगों की रूहें पहले ही से मरी होती है। खैर का नबी ने फरमाया जिस्म को मारने का काम तुम्हारा है और रूह को मारने का काम खुद इंसान का है। मेरे नबी ने फरमाया रूह को मारने का काम खुद इंसान का है। कैसे या रसूल अल्लाह? नबी ने 2-3 मिसालें देकर के इरशाद फरमाया। अल्लाहु अकबर। नबी ने फरमाया
पड़ोस में बेटियां अपनी उम्र से आगे बढ़ती चली जा रही हो, पड़ोस में बेटियां जवानी की तहरीक से कदम आगे बढ़ती चली जा रही हो, पड़ोस में अमीर लोग भी रहते हो, अगर उन अमीरों ने उन बेटियों का ख्याल न किया, अगर उन अमीरों ने उन बेटियों की शादी का एहतमाम सलाम न किया, नबी फरमाते हैं उस अमीर ने अपनी रूह को खुद मार लिया। अल्लाह अकबर। ऐसे ही आप समझते चले जाए, बाप बुढ़ापे की तहरीस में कदम रखा है, जवान बेटा जाकर के 3000 की पैंट लेकर के आ रहा है, जाड़े के मौसम में कभी उसको तौफीक नहीं होती, बाप के लिए जैकेट लेकर के आए, बाप के लिए एक अच्छा लिबास लेकर के आए। तसव्वुर करें कि हमने बाप को अगर नाराज किया तो जिस्म तो इस्राइल मारेंगे मगर रूह को हमने खुद मार दिया है। अल्लाह अकबर। नबी ने यही तो फरमाया, बंदा रूह को खुद मारने का काम करता है। मेरी कौम के जवानों, बदलो अपने तरीके, बदलो अपने हालात। हज़रत इस्माइल नबी की बारगाह में मेरे नबी ने फरमाया, मलकुल मौत तुम किस लिए आए हो? या रसूल अल्लाह, 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आया हूं। जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले, बात समझ में आ रही है ना? या रसूल अल्लाह, 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आया हूं। ताकि नबी की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी मदद के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के भेजा है, आपकी मदद के लिए भेजा है। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है। और एक बात और अर्ज़ करते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी तरफ नहीं आया हूं बल्कि आपके दुश्मनों की तरफ आया हूं। अल्लाह अकबर। बात समझ में नहीं आई। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील 5,000 फरिश्तों की जमात लेकर के आ गए, मिकाईल 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आ गए। आखिर में जब हज़रत इस्राइल आए, नबी ने फरमाया, तुम किस लिए आए? हज़रत इस्राइल कहते, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी तरफ नहीं आपके दुश्मनों की तरफ आया हूं। हज़रत मलकुल मौत अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, इशारा करना आपका काम होगा और दुश्मनान इस्लाम को मौत के हाथ उतारना ये मलकुल मौत का काम। इशारा आप फरमाएंगे और दुश्मनान इस्लाम को मौत के घाट उतारने का काम ये मलकुल मौत का। समझे यार फलसफा जिंदगी का। ये 4 दिन की जिंदगी है, ईमान के साथ जिए, मोहब्बत के साथ जिए, खुलूस के साथ जिए। तुम्हें मालूम नहीं, इस्लाम कभी तलवार के जोर पर नहीं फैला। ये बात याद रखें। लोग कहने लगे तलवार के दम पे इस्लाम फैला, हरगिज़ नहीं। आए कोई भाई करा हमारे सामने बात करे इस्लाम तलवार के दम पे फैला हो, नहीं। इस्लाम अगर फैला है तो मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक की बुनियाद पे फैला, मेरे नबी के किरदार की बुनियाद पे फैला। हाँ, इस्लाम तो वो मजहब है यार, इस्लाम तो वो मजहब है। तुम चलोगे, मैं बारहा इसलिए कहता हूँ कि तुम इस्लाम के सच्चे फॉलोवर्स बन जाओ, तुम इस्लाम के सच्चे मानने वाले बन जाओ, तुम इस्लाम के सच्चे तर्जमान बन जाओ। तुम चलोगे तो इस्लाम चलेगा, तुम बैठोगे तो इस्लाम बैठेगा, तुम आगे बढ़ोगे तो इस्लाम आगे बढ़ेगा, तुम बोलोगे तो इस्लाम बोलेगा, तुम सुनोगे तो इस्लाम सुनेगा। इसलिए कि आप कोई किसी और को नहीं देता। अब मोहम्मद अरबी की जात हमारी तौर पे निगाहों के सामने नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि हम अगर बोलेंगे मुस्तफा की ज़बान में, हमारी सीरत अगर गवाही देगी पैगंबर इस्लाम की सीरत की, तो लोग हमारी सीरत से इब्तिदा में फैज़ हासिल करेंगे। लोग ये तसव्वुर करेंगे, यार ये 1500 साल के बाद जब मुस्तफा का गुलाम ऐसा है तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा होगा। नहीं, हमारे लहजों में तब्दीलियां हैं, हमारे लहजों में बदलाव पैदा नहीं होगा। और तो छोड़ो, हमारे अपनों में इख्तिलाफात इस कदर हो गए कि हम कुछ बयान नहीं कर सकते। हमें अपनों से तकलीफ होने लगी, हमें अपनों से जलन होने लगी, हमें अपनों की कामयाबी बर्दाश्त नहीं। जबकि लिल्लाहियत का माहौल पैदा करने के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मुसलमानों राह रास्त पर आ जाओ, इस्लाम को फॉलो करो। मैंने जो जिंदगी गुजारी आपकी निगाहों के सामने वो पूरी जिंदगी है। मुस्तफा जाने रहमत की 63 साल जिंदगी हमारी निगाहों के सामने है। बचपन भी मुस्तफा का निगाहों के सामने है, जवानी भी मुस्तफा की निगाहों के सामने है, जिंदगी के आखिरी अय्याम भी पैगंबर इस्लाम की निगाहों के सामने है। हमें मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है। बदलाव पैदा करो, अपने अंदर चेंजिंग पैदा करो, इनकलाब पैदा करना है तो हमें घरों में सबसे पहले मुस्तफा की सीरत को लेकर
کے جانا ہوگا. ہمیں گھروں میں ٹیلی ویژن لے کر کے جانے کی ضرورت ہے. ہمیں مصطفیٰ کی سیرت کی کتابیں گھروں تک لے کر کے جانے کی ضرورت ہے. ہمیں سیدہ فاطمہ کی کنیز اپنی بیٹیوں کو بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے شہزادوں کو اسلامک تواریخ نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے ان کی زندگی کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. مگر یہ سب کہاں ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو اس کے برعکس ہوتا ہے. ہمارے حالات بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئے. اور خاص کر کے اگر میں بات کروں سنیوں کی، یہ بھی یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہاتھ اور کڑوا کڑوا تھو تھو جنت کی باتیں کی جائے، جنت کی باتیں کی جائے، لوگوں کو مزہ آتا ہے. مولوی صاحب بہت اچھے، جنت کی باتیں، اور خدا کے بندو جنت کی باتیں یہ مولوی کرے گا تو دوزخ کی باتیں کون کرے گا؟ اور جنت کی باتیں تم سنو گے تو دوزخ کی باتیں کون سنو گے؟ جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہی تو ہے. انسانوں میں تو ہم اور آپ آتے ہیں. ہمیں اپنی ذہنیت کو کنٹرول کرنی چاہیے، بدلنے کی ضرورت ہے. اور جانتے ہو اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا. کتنی مخلوقات کو؟ 18,000. زور سے بولے کتنی؟ 18,000. اور ان سب میں اگر سب سے افضل کسی کو بنایا ہے تو اسی کو حضرت انسان کہا جاتا ہے. آپ کو سب سے بہتر بنایا ہے، سب سے افضل بنایا ہے. اب مجھے بتاؤ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کسی نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا ہمیں انسان بنا دے؟ کہا تھا کسی نے؟ کوئی رابطہ تھا کسی کا؟ کوئی کانٹیکٹ تھا کسی کا؟ نہیں کہا نا کسی نے بھی کہ اللہ ہمیں انسان بنا دے. یہ تو اللہ نے کرم فرمایا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. ورنہ وہ چاہتا وہ ہمیں جانور بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں کوئی اور پرندہ بنا دیتا. مگر رب نے کرم فرمایا کہ ہمیں، زور سے بولے کیا بنایا؟ یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں انسان نہیں رہا، لیکن اللہ نے تو انسان بنایا نا، اشرف المخلوقات بنایا نا. سب سے بہتر سب سے افضل کس کو بنایا؟ ہم کو بنایا. اور ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی اللہ کے بارگاہ میں کہ تو ہمیں انسان بنا. اس کے باوجود بھی اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا. کوئی مطالبہ نہیں تھا ہمارا انسان بننے کا. میں ذہنیت کو آپ کے قریب کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی. جانتے ہو حضرت بایزید بستامی ہے، ایک گلی سے گزر کے جا رہے ہیں. کہاں سے گزر کے جا رہے ہیں؟ ایک گلی سے گزر کے جا رہے ہیں. نگاہوں کے سامنے ایک کتا ہے. اس کتے نے حضرت بایزید بستامی سے کچھ کہا، اور جانتے ہو جب کہا نا تو حضرت بایزید بستامی ایک لمحے کے لیے زمین پر بیٹھ گئے اور سر پہ ہاتھ رکھ لیا. اس انداز میں ہاتھ رکھنے کے بعد بیٹھ گئے. تصور کرتے غلاموں نے دیکھا، عرض کیا حضور کیا مسئلہ ہے؟ جانور نے آپ کو کیا کہا؟ یہ اللہ والے تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. ایسا کرو یا ویسا کرو رہنا یہ ایسے، یہ میں بتا دوں ایسا ہے. سمجھے؟ ہلو اس کی یہ لیٹ پروگرام ہو رہی ہے. ہلو چلیے ذہن کو ادھر ادھر نہ کریں، توجہ کریں. حضرت بایزید بستامی نے جب بیٹھے نا سر پہ ہاتھ رکھ لیا. غلاموں نے عرض کیا حضور ہوا کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ اس کتے نے مجھ سے کچھ کہا. کیا کہا؟ اس کتے نے مجھ سے یہ کہا بایزید یہ بتا کہ میری کون سی خطا ایسی تھی جو اللہ نے مجھے کتا بنایا؟ تیری کون سی نیکی ایسی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنایا؟ اتنا بتا دے. کہا پھر سر پہ ہاتھ رکھنے کی کون سی بات ہے اس میں؟ بتا دیتے کہ مجھے انسان کیوں بنایا، تجھے کتا کیوں بنایا؟ تو اللہ کی مرضی. تو نے میں ڈیمانڈ نہیں کی تھی کتا بننے کی، میں نے بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے انسان بنا. مگر بایزید بستامی جب سر پہ ہاتھ رکھا غلاموں نے عرض کیا حضور سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب ایک جملہ سنے حضرت بایزید بستامی کا، اللہ اکبر جب اتنا کہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ابھی تک تو آپ سوچ رہے تھے کہ آپ کے لوگوں میں اضافہ ہوگا. لوگ کرسیاں ڈال رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں.
अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात में भी इजाफा हो गया। सुभान है कि नहीं है? थोड़ी पीछे ये कर अलग ले, बात है पीछे कि हम तुम्हारे बराबर नहीं हो सकते, मगर पढ़ दो हम भी गए। मुफ्ती साहब तुमने तशरीफ ले आए, अरे फौरन बात खिताब आपको समाप्त करना है। बस बस हेलो हेलो तवज्जो है, तवज्जो है, जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह और जी लगा के कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद मुस्तफी की बारगाह में अर्ज़ किया हुजूर, बात तो छोटी सी थी, सर पे हाथ रखने की जरूरत क्या थी, माथे पे पेशानी पे हाथ रखने की जरूरत क्या थी? जानते हो बायजीद मुस्तफी ने क्या कहा? हजरत बायजीद मुस्तफी फरमाते हैं, इस कुत्ते ने मुझसे ये तो कहा, मगर आखिर में क्या कहा वो सुनो। उस कुत्ते ने कहा, बायजीद मुतकब्बिर मत हो जाना। क्या कहा? तुझे अगर इंसान बनाया है ना, तो गुरूर मत करना, घमंड मत करना। ये इंसान तुझे बनाया, ये अल्लाह का करम है, और मुझे कुत्ता बनाया, ये भी अल्लाह की मर्जी। क्या हासिल किया आपने? इंसान अगर अल्लाह ने बनाया है तो घमंड करने की जरूरत नहीं है, मुतकब्बिर होने की जरूरत नहीं है, बुज़ुर्ग होने की जरूरत नहीं है। अनवर भाई क्या हो गया है? अरे ऋषि कहाँ है भाई, इसे तो बुलाओ। ये बात इसलिए कि माइक अगर डिस्टर्ब करता है तो फिर माइंड भी डिस्टर्ब कर लेता है। ये माइंड भी माइक से जुड़ा होता है, याद रखिएगा। जी साहब बिल्कुल, कुछ और से कराना होता है। हेलो हेलो आ गई, चलिए। हजरत बायजीद मुस्तफी कहते हैं, इस कुत्ते ने मुझसे कहा कि मुतकब्बिर मत हो जाना, गुरूर मत करने लगना। अगर अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया है तो ये तेरा मेरा कमाल नहीं, बल्कि अल्लाह ही ने बनाया है। हजरत शाह अब्दुल रहीम, पहले के दौर में आपने देखा होगा, हम मुफ्ती साहब खादर के इलाके में रहते हैं। अब फिलहाल वैसे तो कानपुर रहते हैं, लेकिन अभी जो मुकीम हाल है वो खादर के इलाके में है, और नाम भी सिहाली, क्या है जी, सिहाली खड्डा। मैंने नाम इसलिए दिया, उधर के इलाके में आपने देखा होगा कि जगह जगह पे, बहुत सारी जगहों पे पानी से गुजरने के लिए लकड़ी के पुल बने। सियाली खड्डा के इलाके में कुछ गाँव पानी के पुल बने हुए हैं, और वो इसलिए कि कभी कभी पानी का बहाव ज्यादा होता है, लोग बाइक नहीं निकाल सकते, तो कुछ लोग पैसा कमाने के लिए बना लेते, अच्छा मौज होता है। आज के दौर में तो चौड़ा बनता है, पहले के दौर में इतना बना था कि एक आदमी एक ही वक्त में गुजर सकता था। इतना ज़हन में रखें, एक आदमी एक ही वक्त में गुजर सकता। शाह अब्दुल रहीम जैसे ही पुल पे चढ़े, सामने से कुत्ता चढ़ गया, इधर से अब्दुल रहीम जा रहे, उधर से कुत्ता आ रहा। पीछे को हजरत अब्दुल रहीम लिबास पहने हुए अच्छा, उस पुल के नीचे कीचड़ है, गारा है। हजरत अब्दुल रहीम कहते, कुत्ते से बेहतर होगा कि तू नीचे उतर जा, मैं गुजर के चला जाऊं। वजह ये थी कि अगर मैं नीचे उतरा मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। अल्लाह हमें उस जानवर को कुव्वते गोयाई अता फरमाई। जानते उस कुत्ते ने क्या कहा? उस कुत्ते ने कहा, अब्दुल रहीम तू ही नीचे उतर जा, ये तेरे लिए बेहतर होगा। अल्लाह, तू ही नीचे उतर जा, ये तेरे लिए बेहतर होगा। जानते हो अब्दुल रहीम साहब ने जब पूछा ना कि मेरे लिए कैसे बेहतर होगा, तो उस कुत्ते ने जवाब दिया था, अगर मैं नीचे, अगर तुम नीचे उतरे, अब्दुल रहीम अगर तुम नीचे उतरे, मैं अगर नीचे उतरा, तो मेरा जिस्म तो जरूर खराब हो जाएगा, कीचड़ मेरे बदन पे लग जाएगी, लेकिन याद रखना अगर तुम नीचे नहीं उतरे और तुम अगर नीचे उतरे, बज़ाहिर तो तुम्हारे जिस्म पे कीचड़ लगेगी, बज़ाहिर तो तुम्हारे जिस्म पर गारा लगेगा, बज़ाहिर तो तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन याद रखना उतर गए तो गारा लगेगा, कीचड़ लगेगी। नहीं अगर उतरे तो गुरूर पैदा हो जाएगा, घमंड पैदा हो जाएगा। अगर गारा थोड़ी देर के लिए लगा, पानी से धोगे साफ हो जाएगा। अगर गुरूर दिल को लगा, घमंड दिल को लगा, तो याद रखना साफ समंदर से भी धोगे तब भी नहीं धुलने पाएगा। बात समझ में आई? साफ
से भी अगर धोगे तब भी निशानात नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो मेरे भाई गुजारिश ये, गुरूर, घमंड, दोष, कीना, इन सारी बातों से अपने आप को साफ रखें। जो अपने लिए पसंद करे अपने मोमिन भाइयों के लिए पसंद करे। ज़बान में शीरी पैदा करे, मोहब्बतें पैदा करे, खुलूस पैदा करे। हमने देखा है उन लोगों को जिन लोगों की ज़बानें अच्छी नहीं होती, लोग सामने डर जाते, उसके जाने के फौरन बाद उसकी सारी खामियां निगाहों के सामने रखते हैं। आदमी बहुत खराब है, यही होता है ना? बोलिए ना। सामने तो बंदा नहीं कहता, जैसे गुजर के जाता है आदमी अच्छा नहीं है। खुदा के बंदो तुम गुजर के चले जाओ, लोग तुम्हारी तारीफ करें, तब समझो कि तुम जिंदगी में कामयाब हो, तब समझो कि तुमने जिंदगी में कामयाब। मजा बिल्कुल गिरा हो गया भाई साहब, सही कह रहे हैं जो पीछे से आवाज। खैर अब क्या करें, क्या करें? हम और आप तो ऑपरेटर है नहीं, जिसका जो काम है वही करेगा। लेकिन मैं बस आखिरी बात अर्ज करता हूँ, तकरीर का मजा एकदम, माइक खराब हुआ तो माइक खराब हुआ। हाँ, दूर से भी कह रही है जो सीटी बोल रही है अजीब ये माइक लगा के बोलो बोलो। हेलो हेलो, इसका क्या? हेलो हेलो, चलिए अल्लाह खैर करे। ये मेरा तो काम हो गया, अब तकलीफ भी कभी होगी इंशाअल्लाह। आखिरी बात सवाल पे मोहब्बत से जी लगा के कहते सुभान अल्लाह, और जी लगा के आगे के भैया। हेलो हेलो, अच्छा फसल हिंदुस्तान जुगाड़ ही के नाम से तो मशहूर है। ये हुआ तो जुगाड़, अल्लाह सलामत रखे। अब बात समझ में भी आएगी इंशाअल्लाह। जरा जी लगा के कहते हैं सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं बताना ये चाहता था कि अकेले चले थे इस्लाम की वफा के लिए, अकेले चले थे इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अकेले चले थे इस्लाम की कामयाबी के लिए। मगर अबू बकर साथ आ गए, उमर भी साथ आ गए, उस्मान भी साथ आ गए, अली भी साथ आ गए, तलहा भी साथ आ गए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी साथ आ गए। कितने सहाबा मेरे नबी के साथ आ गए, सदर की तारीख की निगाहों के सामने रखे। पैगंबर इस्लाम ने जब बदर के मैदान में खुलाफत को तैयार करने के बाद भेजा था। आपको मालूम है इस्लाम की सबसे पहली जंग में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जोर से बोले कितनी थी? इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन से महीने में हुई? कौन से महीने में? रमजान के महीने में। अल्लाह अकबर, 313 मुसलमानों की तादाद थी। लेकिन जानते हो मैं शोट में एक बात बता करके आपके जहन में पैदा कर दूं, पैगंबर इस्लाम के दीवानों ने जब जाकर के हमला किया ना तो 70 कुफारे मक्का को मार गिराया। कितनों को? जल्दी से बोलेंगे तो आगे बढ़ूंगा। कितनों को मार गिराया? 70 कुफारे मक्का को मार गिराया, और 70 को गिरफ्तार करने के बाद मदीना शरीफ ले आए, और बाकी जितने बचे थे वो 70 के मारे जोर से डर के मारे, डर के मारे। किससे डरे थे? ईमान वालों से। किससे डरे थे? ईमान वालों से। आज मुसलमान डर रहे थे ईमान वाले, इसलिए कि मुसलमानों की तादाद ज्यादा है ईमान वालों की। याद रखिए, दुनिया में मुसलमान ज्यादा है, ईमान वाले ज्यादा नहीं। जिस दिन ईमान वाले ज्यादा होंगे तो यकीनन इस्लाम वाले ही ज्यादा होंगे। हाँ, मुसलमानों की अक्सरियत है, ईमान वालों का नहीं। अपने ईमान को मजबूत करें, ईमानी हलावत पैदा करें, ईमानी शऊर पैदा करें, बदले अपने हालात को, बदले अपने तरीकों को। याद रखें, मैंने शुरू ही में कहा था अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करें, परवरदिगार हम भी किसी के एहसाने सवाब के लिए बैठे हैं, कल कोई हमारे एहसाने सवाब के लिए बैठे। आज हम किसी के लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं, कल कोई हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करे। ये सारी की बारगाह में दुआएं किया करें, इसलिए कि तुमको मालूम नहीं है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि लोग तुम्हारी औलाद, तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि लोग तुम्हारे लिए सवाब की महफिल में सजा करके बैठे। अल्लाह अकबर, बदलने की जरूरत है अपनी शरीयत को, अपने हालात को बदलने की जरूरत है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाली नस्लें तुम्हारे सारे सवाब के लिए बैठेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लोग तुम्हारे लिए सजा करके बैठेंगे। अल्लाह अकबर, तवज्जो को करीब करें,
اترنا دیکھے میری طرف بات میری طرف توجہ کو قریب کرے میری طرف اپنی سہلیت کو کر لے آؤ تال لال بھیا اس کو لگانا ہے نا آپریٹر صاحب ہاں تو لگا ہی لو لیڈ بھی ہے تم نے کیسی لیڈ بنا رکھی ہے تمہاری کی یوٹیوب والو تمہاری ہماری ہے ارے یوٹیوب والوں کی بھائی ابھی لگا مجھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی لگا کے محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ تقریباً 50 ہو چکے مجھے مائک پر بیٹھے ہوئے جس میں کہ 10 سے 15 منٹ مائک والوں کے نام باقی تقریر ہو چکی ہے بس اللہ ہم سب کو ولی خیر کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں میرے بھائی ہر کسی کو دنیا سے جانا ہے اللہ نے وجود عطا فرمایا تو اس مٹی کو مٹی میں مل جانا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا بنا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اسی مٹی میں ملایا جائے گا پھر اسی مٹی سے تمہیں واپس زندہ کیا جائے گا واپس تمہیں اٹھایا جائے گا مٹی ہے ہمارا وجود پھر کس چیز کا کرنا پھر کس چیز کا گھمنڈ پھر کس چیز کا غرور تکبر کس بات کا میرے بھائی دولت والے دنیا میں پہلے بھی آئے سرمایہ والے دنیا میں پہلے بھی آئے زمین و جائیداد والے دنیا میں پہلے بھی آئے ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا بس آپ کے اخلاق سے لوگ متاثر ہونے چاہیے آپ کے انداز تکلف سے لوگ متاثر ہونے چاہیے بدلو اپنے حالات اور طریقے اپنے بدلو آج ہم تصور کرتے ہیں اگر کسی کے جنازے کو ہم کاندھے پہ اٹھا کر کے قبرستان چھوڑ کر کے آتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ آج فلاں کو ہم قبرستان چھوڑ کر کے آ گئے آج ہم فلاں کو قبرستان میں تلفین عمل میں اس کے لا کر کے آ گئے ایک بات یاد رکھنا ہماری اور آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کسی کو قبرستان چھوڑ کر کے آئے خدا کے بندے مرنے والا ہم کو قبرستان لے کر کے جاتا ہے جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی دکھاتا ہے انہیں منزل جو رستہ بھول بیٹھے ہیں جنازہ ہمیں قبرستان لے کر کے جاتا ہے قبر سے عبرت حاصل کرنا چاہیے جنازوں سے سیکھنا چاہیے اس لیے کہ مرنے والا یہی کہتا ہے میں تو دنیا سے جا رہا ہوں اگلی باری تمہاری ہے تیاری کر کے آنا میری کوئی تیاری نہ ہو سکی اور ہماری کیا تیاری ہوتی ہے ادھر ہم دفن کر کے آتے ہیں اور ادھر فوراً آنے کے بعد بس کسی کو بھی آرڈر دیں گے بہت چلے جاؤ قرآن کی پیٹھی اٹھا کر کے لے کر کے آؤ مسجد میں لا کر کے رکھ دو یہی سب ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں ابا کا انتقال ہو جائے تو قرآن کی پیٹھی اما کا انتقال ہو جائے تو قرآن کی پیٹھی بھائی کا انتقال ہو جائے تو قرآن کی پیٹھی خدا کے بندو کبھی مسجدوں میں جا کر کے دیکھا کرو تمہاری قرآن کی پیٹھیوں نے کتنا بڑا انبار لگا دیا نہ جانے کتنے پارے ایسے ہیں کہ جن کا آج تک ایک مرتبہ بھی پڑھنے کے لیے نمبر نہیں آیا ہے خدا نے توفیق دے تو کسی اور طرف بھی آیا کرو کسی اور طرف بھی جایا کرو کبھی کسی امام کے پاس جا کر کے پوچھا کرو حضرت مسجد میں بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے کسی مدرس کے پاس جایا کرو جا کر کے پوچھا کرو حضرت بتاؤ مدرسے میں کس چیز کی ضرورت ہے اگر کوئی عالم دین آپ سے یہ کہے کہ مدرسے میں پنکھے کی ضرورت ہے طلباء کے لیے گرمی کا موسم ہے پنکھے لگانے ہیں یاد رکھنا باپ کے نام سے لا کر کے کبھی پنکھا لگانا ماں کے نام سے لا کر کے کبھی پنکھا لگانا بہن کے نام سے لا کر کے کبھی پنکھا لگانا بھائی کے نام سے لا کر کے کبھی پنکھا لگانا خدا کی قسم ادھر تم پنکھا لگاؤ گے قرآن پڑھنے والوں کا سینہ پاک میں ٹھنڈا ہوگا اللہ کی رحمتوں کے خزانے تمہارے باپ کی قبر میں پہلے اتار دیے جائیں گے بدلے اپنے طریقے بدلے اپنے حالات چینجنگ پیدا کریں ہم یہ صرف یہ کرتے ہیں نا یا اس کے آگے اگر ہم چلیں گے تو پھر چلے خالی پہ نمبر لگاتے ہیں پیجے میں بھی چلیں 10 میں بھی چلیں 40 میں بھی چلیں خدا کے بندو تم یہ سمجھتے کہ تمہارے چنوں سے صرف تمہارے ابا بخشے جائیں گے یا تمہارے چنوں سے صرف تمہاری اماں بخشے جائیں گے یہ سنیوں کا وہ پیچیدہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے علماء کو کہیں نہ کہیں ندامت دکھانی پڑتی ہے کہیں نہ کہیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے اگر مرنے والے کا درد دل میں ہے تو خدا کی قسم مدرسے میں جا کر نہ کہو 500 روپیہ ہماری طرف سے لے لو قرآن خانی کرا دو اللہ اگر توفیق دے تو کبھی باپ قبر پہ جایا کرو کچھ بھی اگر یاد نہیں ہے سورہ اخلاص تمہارے یاد ہے باپ قبر پہ جا کر کے تلاوت کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو اپنی زبان سے کہا کرو پروردگار ہمارے باپ کی مغفرت فرما دے یاد رکھنا ایک بیٹا اگر باپ کی قبر پہ جا کر کے اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا بیٹے کے ہاتھ نیچے باپ میں آئیں گے اللہ اس کے باپ کی پہلے مغفرت فرما دے جو درد بیٹا باپ کے لیے دکھا سکتا ہے مسجد کا امام نہیں عالم دین نہیں پیر نہیں اللہ توفیق دے تو قبرستان جایا کرے جائیں گے انشاءاللہ کہیے گا انشاءاللہ قبرستان جاتے ہو نا کسی کے جنازے لے کے جاتے ہو گے
वैसे भी जाते हो माशाल्लाह। अल्लाह तो फिर बैठ के चाय पियो अगर जाते हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कब्रिस्तान जाने के आदि बने जाएंगे ना इंशाअल्लाह। अपनों की कब्रों पे जाया करें, वो इंतजार करते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। बस तकरीर हो गई जिस नोयत की होनी थी, फिर कभी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, बात होगी। अब तो साउंड मैंने मुफ्ती साहब ही के लिए ये सही कराया था, सो हो चुका है। और बस मौलाना नासिर कमाली साहब निजामत फरमाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह खिताब। अल्लाह हम सबों को इन बातों पे सबसे पहले मुझे हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।